নমস্কার সবাইকে, অনিন্দিতা জি ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজ হচ্ছে 7 আগস্ট সোমবার। আজ আমি আমার মামার বাড়িতে এসেছি। এখন আমি আমার বোন আর মামি মিলে জল ঢালতে যাচ্ছি শিবের মাথায়। তো আমরা কোন কোন মন্দিরে যাচ্ছি আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পাবেন। স্কিপ না করে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ। पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए। पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं।